Please like and subscribe. Good day, kid. How are you today? Yes, thanks very much. Are you ready to study English course class for the kind of boys like you? You fit to enter intermediate class course of English ya. Jadi cocoknya kamu udah intermediate, not beginner anymore. Okay. No? Here it is your sheets of lesson. Before we start to lesson, please pray first. Pray in your heart. Berdoa sebentar. Ya. Doa, berdoa pray. Nah. Over. Did your mother understand the homework? Your mother didn't understand your homework. Tidak mengerti. For your lesson now, you will learn about how to entry into, for example, into the United States of America. Ya. Do you familiar with the material I give to you? Kamu udah akrab dengan bacaan yang seperti ini? Okay, thank you. For the lesson of English today, I'll give you lesson listening and reading. Ya. Then we discuss the problem, the question in the sheets. Yeah. Jadi open up the page 1 ya. If one day you will go to America, for example, ya, to Europe, to Australia, to any country around the world. But what will you choose between among other the America, Europe, Australian, or Canada? What will you choose? I give you a choice. America, Europe, there are English, England, French, German,
the famous countries. Where will you choose? Yang mana yang akan dipilih? Amerika, Inggris, Eropa, Australia, Kanada, mana yang akan dipilih? Amerika ya. Kenapa? Because America is a free country, liberal one. Beda dengan negara yang lain ya, like England. England is very conservative. Okay, let's step to new lesson. Dependent full. That's it. The charge of your phone cell. Okay, let's we discuss it. Okay, in listening lesson here, you listen to me. Entry into the USA. Entry into the USA is dependent on having a visa. There are basically two types of visa, visitor or immigrant. A visitor visa is issued if you wish to visit the USA temporarily for business purposes, for tourism, or to see relatives and friends. You will not be allowed to work during your stay. An immigrant visa is much more difficult to obtain. You will be given priority if you are the spouse or child of a U.S. citizen, or if you are going to a job that cannot be filled by a U.S. resident. Other people applying for immigrant status are subject to numerical limitation and a complex system of preferences. For example, brothers and sisters of a U.S. citizen, 21 years of age or older, have preference over refugees. There are also other categories of visas. A student will be given a non-immigrant student visa, which allows the students to study in the USA but not to work. There is a temporary workers visa for lecturers, actors, and trainees. All of the visas require documented evidence to back up your claim for entry. Some people stay in the USA and eventually become citizens. If you should decide to do this, you will be required to learn about the U.S. Constitution and the Bill of Rights. The U.S. Constitution is the oldest written one of a nation as a whole. It contains the basic laws by which the country is governed. The Bill of Rights affirms that an American citizen has certain guaranteed freedoms, such as the freedom of religion, speech, and assembly, and protection against unreasonable searches and seizures or imprisonment without specific charge. At a swearing-in ceremony, you will be asked to pledge allegiance to the flag. Can you understand what I mean? No. You can catch up with my reading. Bisa ngerti kan? Itu passage-nya. Jalan ceritanya mengerti kan? Okay, let us do translate it.
Mari kita terjemahkan. Let us to translate it. You just do sit down, please. One by one, Okay. Paragraf 1 itu. Ya. Paragraf 1. Ya, ya. Listen to me, and you watch your page, your sheet carefully, ya. Entry into the USA. Masuk ke negara Amerika Serikat, ya. That's the title, itu judulnya ya. Entry into the USA is dependent on having a visa. Masuk ke dalam negara Amerika Serikat, the United States of America, bergantung pada kepemilikan visa, ya. There are basically two types of visa, visitor or immigrant. Ada pada dasarnya ada dua jenis visa, pengunjung atau imigran, ya, terbagi dua, ya. Saya bisa visitor and immigrant. A visitor visa is issued if you wish to visit USA temporarily for business purposes. Visa pengunjung dikeluarkan jika Anda ingin mengunjungi Amerika Serikat sementara untuk tujuan bisnis, for tourism or to see relatives and friends, untuk pariwisata atau untuk mengunjungi atau melihat sanak saudara, sanak famili, dan teman. You will not be allowed to work during your stay. Kamu tidak diizinkan, ya, untuk bekerja selama kamu tinggal, ya, selama kamu tinggalmu di situ, ya, di Amerika. Itu paragraf pertama, ya. An immigrant visa is much more difficult to obtain. Visa imigran jauh lebih sulit diperoleh. You will be given priority if you are the spouse of a child of a U.S. citizen, or if you are going to a job that can be filled by a U.S. resident. Visa imigran lebih sulit untuk diperoleh. Anda akan diberikan prioritas jika Anda adalah pasangan, suami istri, spouse, atau anak dari warga negara Amerika Serikat, atau jika Anda akan melakukan other people applying for immigrant status are subject to numerical limitation and a complex system of preferences. Jadi saya ulangi, visa imigran jauh lebih sulit diperoleh. Anda akan diberikan prioritas jika Anda adalah pasangan suami istri atau anak dari warga negara Amerika Serikat, atau jika Anda akan melakukan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh penduduk Amerika Serikat. An immigrant visa is much more difficult to obtain. You'll be given priority if you are the spouse or child of a U.S. citizen, or if you are going to a job that cannot be filled by a U.S. resident. Other people applying for immigrant status are subject to numerical limitation and complex system of preferences. Orang lain yang mengajukan, the people applying for immigrant status, orang lain yang mengajukan status imigran tunduk pada batasan jumlah dan sistem preferensi yang kompleks. For example, brothers and sisters,
of the U.S. citizen 21 years of age or older have preference over refugees. Misalnya saudara laki-laki dan perempuan dari warga negara Amerika Serikat yang berusia 21 tahun atau lebih memiliki preferensi pilihan ya. To prefer, kesukaan. I prefer going to jungle than going to the beach, for example. Preferensi, pilihan ya. Misalnya saudara laki-laki dan perempuan dari warga negara Amerika Serikat yang berusia 21 tahun atau lebih memiliki preferensi pilihan dibandingkan pengungsi. Dan the third paragraph, there are also other categories of visas. Paragraf berapa sekarang? Paragraf berapa sekarang? Ikuti Pak. You listen to me yeah, while you watch your sheets, yeah, your page, your lesson. There are also categories of visas. The third paragraph. A student will be given a non-immigrant student visa which allows the student to study in the USA but not to work. Ada juga kategori visa lainnya. Seorang pelajar akan diberikan visa pelajar non-imigran yang memungkinkan pelajar tersebut untuk belajar di Amerika Serikat tetapi tidak untuk bekerja. Hanya just for studying, ya, not for working. The government doesn't permit it, ya, tidak akan diizinkan kita kalau punya visa pelajar bekerja di situ ya, di luar negeri Amerika. Then there is a temporary workless visa for lecturers, actors, and trainers. All of the visas require documented evidence to back up your claim for entry. Ada visa pekerja sementara untuk dosen, aktor, dan peserta pelatihan, trainees. Semua visa memerlukan bukti terdokumentasi untuk mendukung klaim Anda untuk masuk. Untuk mendukung hak Anda hakmu untuk masuk ke negara Amerika ya. What paragraph now? Paragraph berapa sekarang? Look at that. Some people stay in the USA and eventually become citizens. Beberapa orang yang tinggal di Amerika Serikat dan pada akhirnya mereka menjadi warga negara ya. Karena merasa cocok ya. Bandingkan tinggal di our country. Because here the salary is very low comparing with in abroad. Very high wages ya. Gajinya tinggi. Melebihi UMR. Di sini sudah mendekati UMR aja. Sudah lumayan ya. Nggak mendapat peninjauan kembali ya. Kalau gaji itu disesuaikan dengan ijazah kan? Ya. Kalau ijazah SD gajinya sekian. SMP sekian. SMA sekian. S1 seharusnya lebih dari yang di bawahnya ya. Jadi
Justru terjadi bisa kebalikan. SMA, SMP gajinya di atas, S1 terjadi ya di desa ya. But that's life. It has to be fought for it. Udah paragraf berapa? Kalimat berapa sekarang? Yang habis Jason di paragraf 4. Tidak jauh David. Yes. Fourth paragraph. Some people stay in the USA and eventually become citizens. If you should decide to do this, you will be required to learn about the US Constitution and the Bill of Rights. Jika Anda memutuskan untuk melakukan hal ini, Anda akan diminta untuk mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar Amerika Serikat ya, dan Bill of Rights. Bill of Rights, deklarasi hak asasi manusia ya. Bill of Rights, remember that ya, deklarasi hak-hak asasi manusia. The U.S. Constitution is the oldest written one of a nation as a whole. Konstitusi, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat adalah konstitusi tertua yang ditulis oleh suatu bangsa secara keseluruhan. It contains the basic laws by which the country is governed. Undang-undang itu berisi hukum-hukum dasar yang mengatur negara. The Bill of Rights affirms that an American citizen has certain guaranteed freedoms such as the freedom of religion, speech and assembly, and protection against unreasonable searches and seizures or imprisonment without specific charges. Bill of Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa warga negara Amerika mempunyai jaminan kebebasan tertentu seperti kebebasan beragama, berbicara, berkumpul, assembly, dan perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tak wajar oleh atau pemenjaraan ya, imprisonment tanpa tuntutan khusus ya, without specific charges. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun hak berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat sudah diatur juga ya di dalam pasal berapa Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak salah pasal berapa ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar yang asli ya sebelum diganti apa? Sebelum dirubah ya. Dan diganti ditambah ya. Di amendment ya. Setelah di amandemen ya. Pak, belajarnya sampai jam berapa? Sampai selesai ini. Selesai gitu. Ya. Do you understand? Do you understand? You just listening and watching your lesson in your page ya. Kamu dengarkan, perhatikan di lembaran-lembaran pelajaran itu ya. Di rumah dipelajari. Oke, iya. At a swearing-in ceremony, you will be asked to pledge allegiance to the flag. Pada upacara pengambilan sumpah,
Anda akan diminta untuk berjanji setia pada bendera negara ya. Nah, itu sama dengan di Indonesia pun ya. Upacara bendera, kalau pelajar itu menghormat bendera negara ya. Tapi kalau di sini di Amerika disuruh untuk diminta untuk berjanji pada bendera di hadapan bendera ya. Bendera Amerika. Oke. Let us to discuss it. The hard words, kata-kata yang sulit. Lain kan kata-kata yang sulit apa saja tuh? Sulit. Ada kata-kata yang sulit ya? Banyak. Di sini, for example, entry into the USA, masuk negara Amerika. Entry into the USA is dependent on having license. Dependent ya, bergantung ya. Kata sulit ya, isi. Bergantung. Dependent is a verb, kita kerja. Dependent, bergantung. Adjective, adjective. Kata sifat, adjective. Independent, independent. Dependent, ada dependent, ada independent ya. Independent bebas. Bebas. Dependent bergantung. Kebalikan ya. The contrary words of dependent is independent. Sama ini juga ya. This is adjective. Bersifat ya. How about independence? Independence. Our Independence Day commemorated in 17 August of 1945 up to 20 and 24, for example ya. Hari kemerdekaan Indonesia diperingati 17 Agustus dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2004. Jadi independence itu apa? Kemerdekaan. Ini ada kata-kata dependent ya, bergantung. Entry into the USA is dependent on having a visa. Masuk ke dalam negara Amerika Serikat bergantung dalam memiliki, having a visa. Having itu Memiliki ya, to have, memiliki, having, memiliki. Yes, gerund. Having is gerund. Gerund itu kata kerja yang dibendakan ya, having. To have, having. And having, memiliki ya, and having a visa. Memiliki sebuah visa, salah ya. basically itu apa? There are basically two types of visa. Ada pada dasarnya, basically, pada dasarnya, basic is dasar ya, yang di situ basic itu dasar kan, basis, dasar. Partially, it means adverb, kata keterangan ya, adverb.
pada dasarnya L dua. L dua. L ya basically. Correct. Basically pada dasarnya there are basically two types of visa. Ada dua tipe pada dasarnya visa, visitor or immigrant, pengunjung atau pendatang, pendatang ya, imigran, Kenapa tuh Pak? imigran itu pendatang ya, Nah, itu kata siapa? ini pendatang, kata benda ini, noun ya, this is noun, it refers to persons ya, imigran. Jadi menunjuk orang, ini orang imigran, manusia, benda ya. Immigrant means pendatang. We are all immigrant. You agree with me? We are all immigrants. We are all immigrants. Kita semua itu adalah pendatang ya. Basically, world empty. Pada dasarnya dulu dunia once upon a time it was empty ya. Pada zaman dulu dunia ini kosong, nggak ada isinya. We are all immigrants. We are all the immigrants. Kita semua adalah immigrant. From one place to another place. Dari satu tempat ke tempat yang lain. We come dan datang. The first human being exist in the world is orang pertama yang ada di bumi siapa? Ya, Pak. Itu katanya itu Apple tuh katanya sudah disingkat kan? Basically, adverb itu kata tambahan, kata keterangan lah. Kalau disingkatnya? Ya, adverb kata keterangan. Kalau panjangan? Adverb, this is the stem of grammar, kata keterangan, istilah kata bahasa. Basically ada kata tambahan aja adverb. Kata tambahan ya. Add is menambah. To add menambah. Verb kata kerja ya. Tambahan kata kerja. Adverb kata tambahan. Basically pada dasarnya there are basically two types of visitor or immigrant. Ada pada dasarnya dua tipe visa, pengunjung atau immigrant, pendatang. A visitor visa is issued if you wish to visit the USA temporarily for business purposes. Visa pengunjung, sebuah visa pengunjung diterbitkan jika kamu menginginkan untuk mengunjungi negara Amerika Serikat sementara, temporary, sementara untuk tujuan bisnis, business purposes, for tourism or to see relatives and friends, untuk pariwisata atau untuk melihat sanak famili dan teman, ya. You will not be allowed to work during your stay. Kamu tidak diizinkan untuk bekerja selama kamu tinggalmu, ya, your stay. An immigrant visa is much more difficult to obtain. Sebuah visa pendatang, sebuah visa imigran
lebih sulit untuk diperoleh, obtain ya, diperoleh, obtain, memperoleh, obtain, bahasa Inggris, memperoleh kan. Kata apa itu? This is verb, kata kerja apa? Verb. Nah, kan ini verb kerja. Verb transitive, it means object ya. Verb kata kerja transitif itu menentukan objek, memperoleh. Memperoleh apa? Bisa ya, bisa. This is the object. Bisa, bisa. Di sini the form of passive sentence ya. Bentuk kalimat pasif di sini. Basically tadi artinya apa? Pada dasarnya, pada dasarnya, pada dasarnya. Nah, di atas itu jauh. Ini bisa is not more difficult to obtain. Sebuah visa imigran lebih sulit diperoleh. To obtain ya, diperoleh. Basic sentence ya. Disebut kontennya diperoleh. Kalau memperoleh kan aktif berarti. An immigrant visa is much more difficult to obtain. Sebuah visa imigran lebih sulit diperoleh, lebih sulit memperoleh. Jangka kan ya kalau Indonesia ya. Sebuah visa imigran lebih sulit memperoleh. Nah, dibikin pasif di immigrant visa is much more difficult to obtain. Sebuah visa imigran lebih sulit diperoleh. Obtain, be obtained. This is the original source of the lesson, yeah. There, you will be given priority if your spouse or child of a U.S. citizen, or if you're going to job that cannot be filled by a U.S. resident. Kamu akan diberikan prioritas jika kamu adalah pasangan suami istri, spouse. Nah, spouse itu pasangan suami istri ya. This new word, pasangan suami istri. Itu ada yang sih. Okay. Spouse. Spouse, this is one word. Spouse, coba ucapkan spouse. Spouse. Ya. Pasangan suami istri artinya ya. Adjektif kan? Kata. Bukan ini. Ini naon ini? Benar. Spouse ini nama manusia. Sepasang manusia ya. Benar. Adjektif tadi kata apanya? Kata adjektif itu kata apa? Adjektif ini kata sifat. Oh, Adjektif itu kata sifat. Kata sifat adjektif. There are 10 and part of speech. Ada 10 kan? Noun, adjective, adverb. Tinggal tambah sama kamu apalagi numeral iya. Tambah ada 10 Pak. Part of speech. Penggolongan kata lah. Penggolongan part of speech. Penggolongan kategori kata apa saja, noun misalnya ya, kata benar,
Verb. Kata apa kamu? Verb. Kerja ya. One, two, three. Kata sifat, adjektif. Adjektif verb. Adjektif, kata sifat. Penggolongan kata ya. Lord, apa lagi? Adverb. Adverb itu kata tambahan ya. Kata tambahan. Kayak basically. Kata tambahan. Kata tambahan. Temporary. 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 Waktu-waktu ya. Sama temporary. Secara sementara aja. Waktu-waktu ya. Temporary. Pakai li. Pakai li menjadi adverb. But temporary itself is temporary. Sementara. That's the adjective. Keadaan ya, kata keadaan. Adjective. Keadaannya temporer. Sementara saja. Tidak ini. Eternal. Tidak selamanya. Berapa lagi part of speech apa saja. Interjection misalnya ya. Kata seru ya. Interjection. Kata seru. Kayak no apa? Kayak no, yes, wow. Seru itu interjection. What a beautiful scenery outside. Interjection. Hooray! Wahoo! Wahoo! Itu interjection kata seru bahasa Indonesia juga banyak ya. Contohnya aja Indonesia ya. Banyak. Number 6, what anymore? What else? Part of speech. Apa saja? Part of speech. Mengulang kata. Banyak ya. Tadi tugas kamu menambahkan 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 of part of speech. Tulis translate-nya part of speech. Pengulangan kata. Pengulangan Sudah ada. Kategori. Speech. Kata benar. Tugas kamu cari contohnya kata benar apa. Kerja apa, sifat apa ya, perkembangan apa, peristiwa apa, ini English ya, numero ya misalnya, numero, kebilangan, kebilangan banyak, kamu tahu sendiri ya, kata bahasa Indonesia sama aja lah, cuma ini diinggriskan aja istilahnya ya. kata bilangan itu kayak matematika. Ya, 1, 2, 3, 4. Kata bilangan. Angka-angka ya, dari rasional, angka yang rasional, yang terhingga sampai irasional. Sebagai angka-angka yang tidak terhingga itu kata bilangan, numeral. Number 7. Noun, verb, adjective, adverb, interjection, numeral, tambahan kata ganti, ya, kan? Kata ganti itu noun itu juga masuk sini. Ini part of speech. Tugas kamu tambahkan ya, untuk 10 itu part of speech. Jadi itu menyimpang dari yang kita pelajari. Kembali ke laptop, kembali ke
pokok bahasan kita. Itu you'll be given priority if your spouse or child or U.S. citizen, or if you're going to a job cannot be filled by a U.S. citizen. Kamu akan diberikan prioritas jika kamu adalah pasangan domisili atau anak dari seorang warga negara Amerika Serikat, atau jika kamu akan if you're going to a job that can be filled by U.S. citizen, atau jika kamu akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh penduduk Amerika. Nah, here it is, the sentence. The spouse or child of the U.S. citizen, or if you are going to a job, it is filled by U.S. citizen. Atau if you are going to, if you are going to, if you are going to a job that can be filled, that cannot be filled by U.S. citizen. Jika lihat di sini, kalimat ini ya, ada disebut di paragraf 2 ya. If you are going to a job that cannot be filled by a U.S. citizen, jika kamu akan, nah di sini ada kerancuan ya, kalau menurut Bapak ya. If you are going to a job that can be filled by a U.S. citizen, jika kamu akan, you're going to itu akan kan? Going to is will ya. Akan. If you're going to a job, nah here the job is, this is object. Sebentar ya, noun sini. Nah this is masuk tebal, tidak cocok ya. After will are going to has to be verb ya, harus kata kerja di sini. Jadi kurang lack of verb, jadi kurang kata kerja di sini. Ya, seharusnya ada go di sini. If you're going to get ya. Jika kamu mengisi atau fill ya, if you're going to fill a job, fill di sini harusnya ada ya, fill, mengisi Bang. If you're going to fill a job that can be filled, nah ini sudah ada fill lagi. Jika kamu akan mengisi sebuah pekerjaan yang tidak dapat diisi kan, by the U.S. citizen, oleh seorang, yaitu seorang penduduk Amerika Serikat ya. Nah itu. Jadi you will be given priority your spouse or child of a U.S. citizen, or if you are going to a job that cannot be filled by a U.S. citizen. Kamu akan diberikan prioritas jika kamu adalah pasangan suami istri atau anak dari seorang warga negara Amerika Serikat, atau jika kamu akan to a job, going to a job, akan sebuah kerjaan, kan aneh. Harusnya ada pengisinya kan? Mengisi gitu kan? If you are going to fill a job that cannot be filled by U.S. citizen, itu harusnya. Nah, itu koreksi dari saya ya. Harus ada fill di sini. As we know that the construction of future tense itu ya, subject plus be
Plus ini verb ya. Verb. Go is verb ya. Bekerja ya. Plus ing. Nah ini yang going. Verb plus ing. Untuk ing. Plus to. Plus verb. Verbnya will ini kan. Plus verb. Itu. Verb. This verb. Subject. You ya. You. You is subject. B-nya are. Going. Verb plus ing ya. Going. To plus to. Plus verb. Verbnya ini yang nggak ada di situ ya. Di paragraf itu. Jadi paragraf pasal ini mengatakan the source paragraph told if you're going to a job that can be filled by a U.S. citizen, there is a lack of something. There's a lack of verb here, yeah? As the construction of the subject. B plus B plus verb plus verb plus ing plus to plus verb. This is, you know, is future, yeah, future tense. Future, ini bentuk future tense kan? Tenses, ya, waktu, timeline masa yang akan datang dikerjakan ya. Ini bentuk kalimat ini. If you're going to a job that can be filled by a U.S. citizen, jika kamu akan dikurang fill ya. If you're going to fill ya, a job that can be filled by a U.S. citizen. Tambah fill aja di situ antara to dan job. Tulis pada situ di kertas kerja kamu. You're going to fill a job that can be filled by a U.S. citizen. We analyze the passage of the story, how to enter the USA, enter the boat. Jadi kita mencoba untuk menganalisa ya, dan ceritanya ya, apakah ada yang kurang. Ternyata kita menemukan ada yang kurang ya, ada yang janggal. According to our knowledge, menurut pengetahuan yang telah kita pelajari ya di bangku kuliah kan, bukan pengetahuan instan kan, pengetahuan yang dengan serta merta didapat dari internet, bukan pengetahuan yang sudah didapat waktu zaman kuliah. Nggak akan pernah hilang gitu ya kalau gitu. Nah, cuma syaratnya harus diasah ya, biasa bisa membaca. Kalau dibiarkan kayak pisau, dia akan berkarat lama-lama jadi rapuh. Itu sama ke manusia itu kalau dibiarkan dia akan Alzheimer itu pikun setelah pikun artinya dying. Jadi kalau ini kita ingin berkelanjutan, maka harus selalu dibalik pisau, harus selalu digoseng biasa. Dan for example, brothers and sisters of the US citizen 21 years of age or older have problems over refugees. Contohnya
saudara laki-laki dan saudara wanita dari seorang citizen penduduk Amerika yang berumur 21 tahun atau lebih tua, had preference for refugees, sudah mempunyai pilihan daripada ini refugees. Refugees itu kayak orang itu orang Rohingya itu refugees ya. Apa refugees? Oh ya, refugees yang mengungsi ya. Besok masuk lagi kan? Besok hari Ahad. Yes. Tomorrow is Sunday. Tomorrow will be Sunday. Sudah apa? For example, brothers and sisters of the US citizen 21 years of age or older have preference over refugees. Contohnya, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari seorang warga negara Amerika Serikat yang sudah berumur 21 tahun atau lebih, 21 tahun usianya atau lebih tua, mempunyai pilihan dibandingkan pengungsi ya, over refugees. Refugees. There are also other categories of disease. Ada juga golongan yang lain dari kisah-kisah itu. Student will be given the non-immigrant student visa, which allows the students to study in the USA but not to work. Seorang siswa akan diberikan sebuah visa pelajar bukan imigran, bukan pendatang, which allows the students to study in the USA but not to work, yang mengizinkan para siswa untuk belajar di Amerika Serikat tetapi bukan untuk bekerja. Nyimak nggak situ? Lanjut. There is a temporary workers visa for lecturers and trainees. Ada sebuah visa pekerja sementara untuk dosen, aktor, para dosen, para aktor, dan para peserta pelatihan ya. Here it is, you vocab. Lectures means lecture. Lecture means apa lecture? Lecture. Lecture itu fungsi PhD. Lectures is high rank of teacher. Jadi dia guru ya, guru besar. Guru besar itu lecture, dosen. Style of teaching in here looks like dosen. Bukan dosen. Lectures dosen. Process learning here. General university for small law student. Jadi mahasiswa tingkat SD dia belajarnya kayak belajar kuliah ya. Lectures, dosen,
Actors, apa actors? What is actors? Kenapa? Oh. You want to be an actor? Eh? You don't want to. Training. Pelatihan ya, siswa dalam pelatihan ya. Siswa yang sedang mengalami pelatihan, training. Mana? Para siswa mengikut latihan ya. Latihan. All of the visas require documented evidence to back up your claim for entry. Lanjut. All of the visas require documented evidence to back up your claim for entry. Semua dari visa-visa itu, all of the visas require documented evidence, semua bukti-bukti yang didokumen, semua visa-visa itu menghendaki, mensyaratkan ya, require itu memerlukan ya, require verb ya, mensyaratkan, requirement itu persyaratan ya, mensyaratkan atau mensyaratkan ya, memerlukan, mensyaratkan. Evidence documented. All of the visas require documented evidence. Semua yang bisa mensyaratkan bukti yang didokumentasikan, to back up your claim for entry, untuk menyokong ya, hakmu masuk negara, hakmu masuk Amerika, itu penting. Terus itu new words, kamu nanti pelajari ya kata barunya situ, hafalkan, bandingkan di situ dengan the passage-nya, jalan ceritanya. All of the visas require documented evidence to back up your claim for entry. Semua visa memerlukan bukti terdokumentasi untuk mendukung klaim Anda untuk masuk. Mendukung hakmu untuk masuk ke negara. Then, some people stay in the USA and eventually become citizens. Some people stay in the USA and eventually become citizens. Beberapa orang tinggal di Amerika Serikat dan akhirnya menjadi warga negara. Eventually. Some people stay in the USA and eventually become citizens. Beberapa orang tinggal di Amerika Serikat. Warga berapa itu? Some people stay in the USA and eventually become citizens. Beberapa orang yang tinggal di Amerika dan akhirnya eventually itu akhirnya ya. Eventually akhirnya, finally sama ya.
akhirnya eventually equal ya, equal finally ya, sama dengan finally ya, akhirnya, finally. Akhirnya juga boleh finally, boleh eventually. Eventually akhirnya menjadi negara, menjadi warga negara ya. Eventually become citizen. So people stay in the USA and eventually become citizen. If you should decide, if you should decide to do this, you will be required to learn about the US Constitution and the Bill of Rights. Jika kamu harus memutuskan untuk mengerjakan ini, kamu akan disyaratkan untuk mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Yes, Constitution is the oldest written one of the nation as a whole. Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi tertua yang ditulis oleh suatu bangsa secara keseluruhan. Kamu ngerti nggak? Mengikuti? Yang Bapak baca translasi kan? Terjemahkan? Yes. Keseluruhan. It contains the basic laws by which the country is governed. Undang-undang itu berisi hukum-hukum dasar yang mengatur negara. Govern ya, govern, diatur, mengatur, government, govern, diatur. It contains the basic laws by which the country is governed. Undang-undang itu mengandung hukum-hukum dasar bagaimana negara diperintah. Ini berisi hukum dasar yang mengatur negara. The Bill of Rights affirms. Kalimat keberapa di paragraf berapa? The Bill of Rights affirms that an American citizen is certain granted freedoms, freedom of religion, speech and assembly, protection against unreasonable searches and seizures or imprisonment without specific charges. Undang-Undang Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan, itu menegaskan ya, menegaskan, menegaskan kategori, sebagai apa yang kalimat menegaskan? It means verb ya, kata kerja apa? Verb. Ciri kata kerja adalah awalan apa? Ya. Aktif, mempunyai rasa aktif ya, aktif menegaskan ada suatu action, menegaskan. What time is it now? It is 53 to 14. Tulis medium. 23 menit menuju jam 2 ya. It is 53 past 13. Atau jam 1 lewat 53. How many hours?
Yes, we learn English course class. Sudah berapa jam kita pelajaran, kita belajar khusus English? According to you. 2 jam. Sudah ada 2 jam kan? Oke, kita selesaikan dulu ini ya. Soalnya PR buat kamu ya, kerjakan. Belajar itu mudah, kerjakan. Iya, itu contohnya ada di sini. Lanjutkan dulu sedikit lagi. The Bill of Rights affirms that the American citizen has certain valid freedoms such as the freedom of religion, speech, and assembly, protection against undesirable citizen seizures or imprisonment without specific charges. Deklarasi hak asasi manusia yang seorang warga Amerika sudah mempunyai jaminan ya kebebasan yang pasti seperti kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul ya, assembly. Assembly itu berkumpul ya, assembly. Have you got a dictionary? Good. This is comprehensive kind of dictionary. Complete kan? Kamu sih? Assembly berkumpul ya. Wow. Selain Protection itu perlindungan. apa? Protection ya, perlindungan. And protection against undesirable seizures and seizures or imprisonment with specific charges. Yang perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar. With specific charges. Tidak wajar. And protection against citizens or imprisonment with specific charges. Dan perlindungan terhadap penggeledahan, penyitaan yang tidak wajar atau pemenjaraan tanpa tuntutan khusus ya. Without specific charges. Charges di sini tuntutan ya, claim charges. Tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan pengadilan. The last sentence, at the swearing ceremony, you will be asked to pledge allegiance to the flag. Pada upacara pengambilan sumpah, Anda akan diminta untuk berjanji setia pada bendera. Pledge, janji ya, janji setia. Pledge. Flag itu bendera. Nah, janji kan. Pledge. Pledge and allegiance. Bendera bahasa Indonesia apa? Flag. Flag. Pledge ini bukan flag. Pledge. Ikrar ya. Ikrar itu sama dengan janji ya. Janji. Allegiance janji setia. Ikrar janji setia. Ya. Besok selesai. Oke.
Jalan. Sudah? Tulis aja dulu. And then after you have done writing, you step to the homework ya. Lessons here. You do it in your home ya. Kerjakan di rumah. Homework. Yes. Interview with an immigration official. Take this. This is my mother, Mrs. Panel. Tugasan apa ini? She wants to renew her visa. Tugasan apa ini? Exercise 1, yeah. Once you decide to come to America, you must give a visa. Sekali kamu memutuskan datang ke Amerika, kamu harus mendapatkan sebuah visa. Exercise 1 ya. Latihan pertama. You need to contact a US embassy. Kamu akan membutuhkan untuk menghubungi kedutaan Amerika Serikat. Ya. Study the model, then compose dialogues asking for a visa using the suggestions below. Pelajari modelnya, kemudian compose, susun dialogues, menanyakan sebuah visa menggunakan saran di bawah ya. Model A, I would like to apply for a visitor's visa, please. I'd like to apply for a visitor's visa, please. They say, you'll need to fill in this form. Sebenarnya A say, saya ingin untuk melamar untuk membuat visa pengunjung, gitu ya. Artinya, you'll need to find in this form. Kamu akan membutuhkan, need to itu membutuhkan, mengisi formulir ini. Itu contohnya ya. Nah ini tinggal digabungkan aja. Kamu bikin kalimat di situ, yang di kotak itu ya. Nah di kotak tulis ada berapa kalimat berarti di sana. Lihat yang kotak yang di tengah itu ada berapa kalimat? 4 berarti 4 kalimat. Misalnya seperti yang sudah dipelajari kemarin. Would you please, could you please, itu di situ ya. Jadi diterapkan di situ flight request ya. Permintaan yang diperhalus. I'd like to apply for a visitor's visa, please. Kayak begitu ya. Saya akan melamar sebuah visa pengunjung, ya. Contohnya. Buat satu kalimat itu baru satu, terus menggunakan I'd like ya. I'd like to make an application for the student's visa, please. Saya ingin membuat sebuah lamaran untuk visa pelajar, please. Gitu maksudnya. Tugasnya di buku kerja. Itu kan soalnya ini dikerjakannya di buku kerja kamu. Gitu. Paham kan? Nah itu yang B-nya itu contohnya begini. You need to fill in this form. Kamu akan membutuhkan untuk mengisi formulir ini, ya. Nomor 1 itu contohnya. Nomor 2,
You have to fill out this application form. Kamu akan harus mengisi formulir lamaran ini, aplikasi ini ya, application, aplikasi. Kamu akan harus mengisi formulir aplikasi ini. Tuh, ya. Itu nomor 2. Ada 4 juga ya di situ. 4 kalimat kerjakan. Sampai berapa? Hmm? Ini kan ada banyak sama. Exercise 1, exercise 2. Dan kamu ini contoh-contohnya diberikan langsung aja ya. Kamu kerjakan aja semuanya. Ini. Kalau bisa. Nah, Kalau bisa. ya. Kalau bisa 1, 2 nggak apa-apa. Baca aja dulu ya. Nomor exercise 2. Latihan kedua, you're helping a friend to go through customs. People B answers the question using the third person. Kamu sedang menolong seorang teman untuk pergi melalui pabean, customs ya. People B answers the questions using the third person. Murid B menjawab pertanyaan menggunakan orang ketiga. Karena si B itu nggak bisa apa? Why? He uses the third person. Kenapa dia menggunakan orang ketiga? Karena dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Inggris. Nah, model. This is between A and B. Yeah. How long does your friend plan on staying? Berapa lama temanmu berencana untuk tinggal? Ya. Ayah, minggu tinggal. Contohnya ya itu B. He plans on staying for 1 month. Dia berencana tinggal selama 1 bulan. Contoh itu ya. Nah, sekarang. How long does your friend plan on staying? Jawaban B-nya, he plans on staying for 1 month. Itu jawabannya yang B ya. Nah, nomor 1. Where is he from? Nah, itu yang A itu. Halaman berapa? Lihat halamannya. Entry page 3 ya. Page 3. Page 3. Page 3. Page 3 di situ lihat yang A-nya sudah langsung dijawab itu contohnya. How long does your friend plan on staying? Berapa lama temanmu berencana tinggal? B menjawab, he plans on staying for 1 month. Dia berencana tinggal selama staying for 1 month, selama 1 bulan ya. Nomor 1 tuh. Nah, ini 1 sampai 8 soalnya ya. Isi di buku kerja kamu ya. Ini pertanyaan, where is he from? Di mana dia dari mana dia berasal? Where is he from? Di mana dia berasal? Dari mana dia berasal ya? Nama your country. Berasal dari mana kamu? Berasal dari mana kamu kalau ditanya di luar negeri? Ngomongnya Indonesia. I am from Indonesia. Gitu ya contohnya. Kalau namanya where do you come from? Sama aja ya. Where are you from? Where do you come from? Sama saja. Where is he from? Sama. Where is he from? Dari mana dia berasal? He is from Indonesia. Nah, kamu sebagai orang ketiga yang sebagai perantara berbicara itu ya. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Misalnya. Nomor 2, where is he going to? Kemana dia akan menuju? Ya, nomor 2 itu ya. Lihat situ, nomor 2. Where is he going to? Kemana dia akan menuju? Nah, disitu jawabannya the Midwest.
Nah, isi sama kamu apa di situ isiannya. Number 3, is he on a business trip? Dia dalam perjalanan bisnis? Yes or no? Tulis nomor 3. Is he on a visit? Dia dalam sebuah kunjungan? Yes or no? Number 4. Number 5. What will he be doing while he is in the USA? Apa yang akan dia sedang kerjakan sewaktu dia di Amerika Serikat? Jawabannya di situ ada sebagian. Bla bla. Visiting relatives, mengunjungi sanak saudara. Visiting relative itu ya. Visiting relatives, mengunjungi sanak saudara. Number 6, will he be seeking employment? Akankah dia sedang mencari pekerjaan? Employment, pekerjaannya. Employment. Employment itu pekerjaan. Kalau employee itu majikan ya. Employer itu majikan. Employment pekerjaan. Oke. Employer majikan. Employee karyawan ya. Yes or no? Number 6 ya. Number 7, what is his occupation? Apa pekerjaannya? Nah, occupation pekerjaan ya. Does he have a student's visa? Punyakah dia visa pelajar? Yes or no? Nah, sampai situ aja dulu ya. Banyak-banyak kamu nggak bisa ngerjain nanti. Kerjakan besok ketemu lagi ya. Oke. Ini nanti buat sendiri. Iya, itu contoh sudah ada, udah Bapak kasih tadi bocorannya. Oke. Yeah, this now 2 hours lesson ya has gone by already. So the time is up. You have to go home. And so I'd like to please praying. Doa dulu. Dalam hati aja. Yeah. I say peace be to you all, the audiences. Peace be to you all, and Allah's blessing and mercy as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till meet again tomorrow, Sunday. See you then, see you later. Please.